गाइस ଏବେ ଖାଦିଆ ସରିଲା କେତେଟା ହେଲା 5ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ସବୁ ଯା ବହି ନିଆଁ ସେକୁଛୁ ଇ ଥଣ୍ଡା ହାତ ଗୋଡ ପୁରା କାଲୁଆ ଦେଖେଇଦେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ପିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପପୁ ସାହୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜୁଇ ପିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭଞ୍ଜା ପିଲା କି ଭାଇ ପିଲା ଯାହା ହେଲେ ଇଏ ଆମର ଭାଇ ଇଏ ହେଲେ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖେଇଦିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ କେମିତି ଧୂଆଁ ନିଆଁ ଦେଖରେ ସବୁଆଡେ ଦେଖରେ କେମିତି ମେଘୁଆ ହେଇକି ଅଛି मेघ सबुआड़े अच्छी आज बाघ आइयो यार देखा आज बाघ आइयो जी रही गोटे धरी खाइयो सब सरले जी ऊपर गला सी बंचिला एबे समस्त प्लान करते जो के ऊपर जी नीली जी रहिला जण खाइयाड़ा खाइयो ऊपर जी पितम सर बरा फास्ट रे आज बाघ पितम आपेल नहीं मो सरी नहीं पितम आपेल दिया पितम पेलिवा आगे कोन कोयार अछि को ट्रिप रे कोन लागिला कोन नहीं ए देखो